सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमदर्द है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। अज़ीज़ान, आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। आज लोग ख़ास हैं, सुनने वाले भी, देखने वाले भी और बोलने वाले भी। और आज जिक्र भी ख़ास है क्योंकि वो आने वाले का है। आने वाला वक्त कैसा होगा, आने वाले लोग कौन होंगे, किस तरह के मामलात होंगे, क़यामत से कबल क्या वाक़यात रौनुमा होने वाले हैं, ये दीगर अक़वाम किस शख्सियत के मुंतज़िर हैं, आलम को किसका इंतज़ार है, मज़ाहिब आलम किस शख्स की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये है और उसके बाद कुछ नहीं है। मगर उससे पहले क्या क्या है, उसके पास क्या क्या है, उसके इख्तियार में क्या क्या है, ये आज सवाल होगा। मैं आज क़यामत, इमाम आखिर और उसके आस पास होने वाले वाक़यात के हवाले से गुफ्तगू करूँगा, जिसमें दीगर मज़ाहिब के अफराद भी हमारे साथ शरीक होंगे। कोई मसीही बरादरी से होगा, कोई हिंदू बरादरी से होगा और कोई मुसलमानों के नुमाइंदा बन के यहाँ बैठा होगा। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। आज प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हज़रात बहुत ही ख़ास हैं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है पादरी यूसुफ, मसीही स्कॉलर की हैसियत से तशरीफ़ फरमा है। साथ साथ मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, मैं इनको भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। साथ साथ राजा चौहान साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, जो इस वक्त हिंदू आइडियोलॉजी और उसकी तालीमात की तर्जुमानी करेंगे। मैं आप तमाम मेहमानों को, ख़ास तौर से मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम। एंड द क्वेश्चन वी हैव, स्टार्ट में ये बात कर लेते हैं पादरी साहब, क़यामत की जो ख़ास निशानदही की है क्रिश्चियनिटी ने, वो किस अंदाज से की है? आया कि एक हादसा है जो किसी वक्त भी रोनुमा हो जाएगा, या फिर कोई तैयारी है, कोई आने वाला है, क्या मामला है? ये एक हादसा है। अच्छा। क्योंकि हमें हर वक्त जब कलाम सुनाया जाता है और जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक मिसाल दी गई है 10 कंवारियों की। अच्छा। जिसमें से 5 जो हैं वो दूल्हा के इस्तकबाल के लिए अपनी मिशालों में तेल डालकर रखती हैं। अच्छा। और 5 ऐसी हैं कि जो दूल्हा ज़रा सा लेट होता है तो वो सोचती हैं कि जब दूल्हा आएगा, जब हम अपनी मिशालों में तेल डालेंगे। अच्छा। अब जिन्होंने तेल डाल लिया था, जो होशियार थीं, वो तो जो ही बारात आई वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई। तो ये मिसाल हमें इसीलिए दी गई है कि हमें रूहानी तौर पर हर वक्त तैयार रहना चाहिए। क्या बात है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद किसी भी वक्त, मुतवक्के है, किसी भी टाइम मुतवक्को है। आप कौन सी दुल्हन से तेल डाल के रखा है या नहीं डाल के रखा? हर वक्त यही सोचते हैं और यही कोशिश करते हैं अपने अमल से, अपने कामों से, और अपनी औलाद को, बाहर दुनिया को, सारी दुनिया को आप ठीक नहीं कर सकते। आप लोगों को खुदा का कलाम सुनाते हैं, लोग आपके पास आते हैं कि जी खुदा का कलाम सुन रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम खुदा का कलाम लोगों को सुनाते हैं ताकि लोग उसके मुताबिक तौबा करें, सही, अपने गुनाहों से बाज आएँ। सही। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद किसी भी वक्त मुतवक्को हो सकती है। अच्छा, कोई निशानी है उनके आने की, ये होगा तो करीब होगा? हाँ, देखिए, जहाँ तक दुनिया के बहुत सारे मामलात हैं, लोग जंगों की तरफ, इस तरह बहुत सारी चीज़ें तो ज़रूर हैं। अच्छा। लेकिन उनकी आमद सबसे पहले मेरे लिए इस तरह की तैयारी ज़रूरी है कि मुझे ये हो इंतज़ार हो, बड़ा मेरी फलसफा है। कुप्पी में तेल है, मेरी मिशाल टाइम से जल जाएगी, मैं दूल्हा का इस्तकबाल कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। ठीक है, तो ये है मसीहत का। ठीक है। मैं देखने वालों को ये वाज़े करते चलूँ, चूँकि हम दीगर अक़वाम, मज़ाहिब, उन सब की जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको यहाँ पे ज़ेर बहस ला रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं यूनिटी के लिए। लिहाजा हम इस बात के अकीदे के कामिल हैं कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। ये बार बार वाज़े इसलिए करना ज़रूरी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फसाद के बहाने ढूंढते हैं, लिहाजा उनको हमने कोई मौका भी नहीं देना है। मैं यहाँ पे पादरी साहब एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद मुफ्ती साहब के पास जाऊँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके कुछ शागिर्द हैं, तादाद में कितने हैं जो उनके साथ हैं, और क्या वो दोबारा ज़िंदा उठाए जाएंगे? उनके 12 शागिर्द। 12 शागिर्द हैं जी, लेकिन 12 में से एक वो था कि जिन्होंने उनको पकड़वाया था। सही। अब क्योंकि जो भी कोई किसी को भी किसी नज़रिए से धोखा देता है, तो खुदा के
کلام میں انجیل مقدس میں بھی یوں مرقوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے. اچھا. تو اس شاگرد نے خود کو پھانسی دے لی تھی کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا. صحیح. تو اس لیے میرے حساب سے دیکھیں ہر کسی کا نظریہ اپنا ہو سکتا ہے. ٹھیک. شاگرد 12 تھے وہ ہمیشہ گنے جائیں گے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ کہ جڑا کو چھوڑ دیں, اگر املا لیں تو وہ 12 شاگرد ہیں. املا میں 12. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اب جو یہ 12ویں کی بات آئی ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں کیا یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے, ہمارے سنی عقائد میں ہے کہ امام 12 ہوتے ہیں, یا پھر آنے والا جو ہے وہ تعداد میں 12ویں نمبر پہ ہے, یا پھر وہ ایک رہنما پیشوا ہے جو تمام اقوام کو, مذاہب کو, فرقوں کو جوڑے گا, ایسا کچھ ہے؟ بہت بہت شکریہ اویس ربانی صاحب, آپ نے ایک بہترین پروگرام کے اندر جو ہے وہ مجھے مدعو کیا, اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو اور پوری ٹیم کا. یہ بالکل ہماری جو کتب احادیث ہے ان کے اندر 12 کا ذکر ملتا ہے, ائمہ کا لفظ آیا ہے. اچھا. کہ 12 ائمہ ہوں گے, یعنی 12 امام ہیں. 12 امام ہوں گے, اور ہماری اہل سنت کی کتب کے اندر ہے. اور دنیا بھر کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں, یہاں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہیں, تو سب میں ایک نجات دہندہ کا تصور موجود ہے. سبحان اللہ. کہ ایک ایسی ذات اور ایک ایسی ہستی آئے گی اس دنیا کے اندر کہ جب دنیا کے اندر ظلم اور عدوان بہت بڑھ جائے گا, اچھا, اور آشتی نہیں ہوگی, تو اس دنیا کے اندر انصاف کے لیے ایک ہستی آئے گی. اسلام میں اسے امام مہدی کہا گیا ہے, علیہ السلام. اور یہ کوئی شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا. مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں سب کے اندر اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ ہستی آئے گی, اور پوری انسانیت کا اس پر اتفاق ہے. سب انسان اس ہستی کے منتظر ہیں. اچھا. اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے, وہ اس لیے کہ ہماری جو احادیث کی کتب کے اندر اس امام کی جو نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آ کر کریں گے کیا. کیا کریں گے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا. کہ امام مہدی آ کر جو مجھ سے ہوں گے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے, ستودہ ناک ہوگی, وہ دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. سبحان. جس طرح کہ دنیا کے اندر ظلم اور جور اور انتہا تشدد ہوگا. اللہ اکبر. تو اب یہ دیکھیے دنیا کے اندر انصاف, اب انصاف پوری انسانیت چاہتی ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, تمام مذاہب کے لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو, ظلم نہ ہو, ظلم کا خاتمہ ہو, سروناش ہو ظلم کا. تو یہ وہ آ کر امام مہدی کیا کریں گے, انسانیت کو عدل اور انصاف بھر دیں گے, اور تمام مذاہب کو اس انصاف کے جھنڈے تلے ایک کر دیں گے. اچھا, خوبصورت. تمام مذاہب اس انصاف کے جھنڈے کے تلے آ جائیں. ٹھیک ہے, میں ذرا پوچھتا ہوں کیونکہ آپ نے تمام مذاہب کی بات کی, میں ہندو اسکول آف تھاٹ کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں پہ ہم نے کرسچینٹی کو دیکھا 12 شاگرد ہیں, اور پھر جیزس ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں, پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں امام مہدی ہیں. اچھا, وہ بھی تعداد میں, رکن میں, اس پورے معیار میں 12ویں نمبر پہ ہیں. ہندو کانسیپٹ میں کچھ 12 عدد کے حوالے سے ہے؟ گرو برہما, گرو وشنو, گرو دیوو مہیشورا, گرو ساکشات پر برہما تسمے شری گرو دیوو نمہ. باری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی عمدہ ٹاپک آپ نے لیا. عقیدوں سے جو ہم آشنا نہیں ہیں اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہماری نالج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں ہم اپنے مذہب کو بھی اس پیمانے پہ نہیں جانتے کہ ہم اس کو ریپرزینٹ کر سکیں. سب سے اہم ضرورت اس وقت جو دور حاضر کی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ کیا جو ہم بول رہے ہیں کیا وہ ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں, کیا وہ آگے لے کے چلیں گے اسے. اب جب عقائد کی بات آتی ہے اور اس میں جب مشترکات آتی ہیں کہ مشترکہ چیزیں کیا ہیں, تو بے شمار چیزیں ہیں. جی. اب جیسے 12 کا حصہ, جی, جس طریقے سے کرسچینٹی میں بھی آپ نے فرمایا 12, جی, 12 امام کا کانسیپٹ, جی, اور یہاں پہ آپ نے ایک بات کی کہ قیامت کی نشانی کیا ہوگی. جی. واضح طور پہ بھاگوتم پران کے اندر اچھا اس چیز کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور بڑے سندر الفاظوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نشانیاں کیا ہوں گی. بتائیں. اس میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ آپ کا سورج, یعنی اس میں کہا گیا کہ 12 سورج, یعنی سورج آپ دیکھیں وہ نور کی وہ کشش ہوگی کہ وہ 12, یہ آج ہم سے ایک سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں آخری وقت میں, آخری وقت جس میں ہم امام مہدی یا جیزس کا ذکر کر رہے ہیں, 12 سورج نکل آئیں گے. 12 سورج کا ذکر کیا گیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اب یہ کانسیپٹس اور اس کو ڈفرینٹ عقائد میں ڈفرینٹ طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے.
اور اس سے پہلے بھی ایک کانسیپٹ ہے 12 کا، کیونکہ اگر آپ اوتاروں کی تعداد دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایک میں معذرت کے ساتھ ایک کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ مشترکات کے نام پہ بہت سارے لوگ جو اینڈ آف دا ٹائم جس کو ہمارے گیتا سے یا بھاگوتم پران سے یا وشنو پران سے ڈرائیو کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کل کی اوتار کے بارے میں جو نشانیاں دی جاتی ہیں اس کو کسی دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، وہ انتہائی غلط ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کبیر صاحب کا ایک دوہا ہے کہ کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، پل میں پرلے ہوگی، بہری کرے گا کب، پل میں پرلے ہوگی، پرلے مینز قیامت آ جائے گی۔ صحیح تو قیامت کسی کو بتا کے تھوڑی آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو اس کی ایک مشترکہ نشانی آپ دیکھیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بھاپ بن کے اڑ جائے گا، سورج کی روشنی بے انتہا ہو جائے گی، تپش بے انتہا ہو جائے گی، اور وہ اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوگا کیوں ہوگا، ایسی کیا وجہ ہوگی؟ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ گناہ بڑھ جائیں گے۔ جو اس وقت کا کنگ ہوگا، یعنی اس وقت کا جو بادشاہ ہوگا، جو سرپرست ہوگا، وہ خود غلط ہوگا، غلط کا پرچار کرے گا، غلط چیزوں کو سپورٹ کرے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب یہ وہ مشترکہ نشانیاں جو آپ کو ہر مذہب میں، کب ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو خود غلط نہیں ہوتے؟ سارے تو مسائل بادشاہوں میں ہی ہوتے ہیں اور شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ ہم نے نمرود بھی دیکھا ہے، ہم نے فرعون بھی دیکھا ہے، ہم نے ہامن، تو یہ تو مسئلے تو پرانے نہیں ہیں۔ بالکل پرانے نہیں ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں کہ آپ نے ترازو میں دونوں چیزوں کو رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے۔ رام راجیہ، وہ راجا تھے اور انہوں نے رام راجیہ اسٹیبلش کیا، جہاں پہ یعنی ایک کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ ایک پرندہ بھی اتنا آزاد تھا کہ اسے پتا تھا کہ میں رام کی بادشاہت کے اندر گھوم رہا ہوں، اچھا، تو مجھے بے خوف زندگی میں نے گزاری۔ اچھا، وہ بھی راجا تھے۔ ہمارے شری کرشن بھگوان، وہ بھی ایک راجا کے طور پہ نمودار ہوئے، اچھا، ٹھیک ہے، ان کا اوتار ہوا اور انہوں نے بتایا، دیکھیں برائی اور برائی آپ کب اسے پیمائش کر سکتے ہیں؟ جب اس کے ساتھ اچھائی ہو۔ تو وہ تو ستیوگ نہیں ہو گیا پھر؟ اگر اتنا اچھا دور آ گیا پھر تو مزے ہو گئے، پھر تو قیامت ہی سمجھے۔ ایک مختصر سے وقفہ لینا چاہتا ہوں، میں سوالات ایسے ہی پوچھتا ہوں جیسے ایک طالب علم پوچھ سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے میرے مہمان اساتذہ کا کردار ادا کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا، لوٹ کر آئیں۔ خوش آمدید ذہنمند، الف لام میم میں گفتگو جاری ہے قرب قیامت کے حوالے سے، آثار قیامت کے حوالے سے، اور اس شخص کے حوالے سے جو قیامت سے قبل رونما ہوگا، وہ امام کی صورت میں ہوگا، وہ کیا کردار لے کر آئے گا اور پھر ہمیں کون سا کردار اس کے سامنے لے کے جانا ہے، ساری باتیں ہوں گی۔ مگر دیگر مذاہب عالم کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ تو آج مفتی صاحب ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ امام ہے، امام مہدی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک مکتب کے امام ہیں، مسلک کے امام ہیں، یا ایک مذہب کے امام ہیں، یا پھر یہ ہوگا کہ ہندو بھی ان کے ساتھ چلے گا اور وہ ایک خدا کے پیچھے ہوگا، کرسچینٹی میں بھی ایک خدا کا تصور ہے، یہ سب جڑ جائیں گے؟ بالکل جڑ جائیں گے۔ اچھا، اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ قرآن نے کہا کہ دین قیم، یہ جو دین قیم ہے، ذالک الدین القیم، جسے فطرت کہا گیا ہے، وہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ وہ فطرت جو تمام دنیا کی انسانیت کے اندر ہے، دنیا کا ہر انسان عدل اور انصاف چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان جھوٹ نہیں چاہتا، دنیا کا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے برا کیا جائے۔ صحیح۔ تو امام مہدی آ کر کوئی مذہب لے کر نہیں آئیں گے، اچھا، یا امام مہدی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، یا امام مہدی یہ نہیں کریں گے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان سے کہیں گے کہ تم ہمارے مذہب پہ آؤ۔ اچھا، یہ امام مہدی نہیں کریں گے۔ فورس کنورژن نہیں ہوگی؟ نہیں، امام مہدی کا ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ آپ پروگرام کریں گے تو مجھے بتلائیے گے، پھر میں آپ کو عرض کروں گا۔ تو امام مہدی کا جو تصور ہے اسلام کے اندر، وہ وہی تصور یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف کا قیام کریں گے، جسے قرآن کے اندر دین قیم کہا گیا ہے، دین فطرت کہا گیا ہے، جو تمام مذاہب کے اندر مشترک ہے۔ تمام مذاہب سچائی کو چاہتے ہیں، جھوٹ کو نہیں چاہتے، صفائی پسند کرتے ہیں اور غلاظت سے نفرت کرتے ہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ اور دیکھیں امام مہدی علیہ السلام کا ایک لقب جو ہے وہ القائم ہے،
القائم, کہ وہ قائم کریں گے. واہ واہ سبحان اللہ. القائم, القائم, وہ قائم کیا چیز کریں گے؟ ٹھیک کوئی مذہب قائم کریں گے, کوئی شریعت قائم کریں گے؟ نہیں, ٹھیک وہ انسانیت کے ان اصولوں کو قائم کریں گے جنہیں تمام مذاہب کے لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے, اللہ اکبر. اور دنیا کے حکمرانوں نے, ظالموں نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے اور ظلم کی حکومت قائم کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو امام مہدی آ کر وہ عدل اور انصاف قائم کر کے, اور آپ دیکھیں کہ عدل اور انصاف جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام مذاہب کے لوگ چاہتے ہیں, تو ہر مظلوم انسان کہے گا کہ بھائی مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے. اوہ یونیورسل ایکسیپٹنس. یونیورسل, گلوبل ہے. کیا بات ہے. تو امام مہدی ایک گلوبل شخصیت ہے. ٹھیک ہے. بھائی نے عرض کیا کہ کسی سے ملانا نہیں چاہیے, ملا نہیں رہے. جسے کوئی کلکی اوتار کہہ رہا ہو, جسے دوسرے مذاہب کے اندر, حتیٰ کہ بدھزم کے اندر بھی منتظر ہیں وہ لوگ. اچھا, ایک مسیحا کے منتظر ہیں, نجات دہندہ کے, کیا بات ہے. جو کہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے, جو کہ لا مذہبیت ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا نجات دہندہ آئے گا. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسے آپ کلکی اتار کہیں یا کوئی اور نام دے رہے ہیں, ہم اسے امام مہدی کہہ رہے ہیں. ہمارے مذہب میں یہ نشانی ہے. میں پادری یوسف صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پادری صاحب, عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سب کے سامنے ہیں, کامل ہیں, سب کو انہوں نے پیغامات پہنچا دیے اور کافی ہیں, یعنی ہماری اصلاح کے لیے کافی ہیں. اگر ہم پڑھیں غور سے, بائبل مقدس کو پڑھیں, کافی ہیں, تو پھر دوبارہ ان کی آمد کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے, جس طرح موت ایک انسان کے گناہ کرنے سے آئی, اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے صلیب دیے جانے پر, خداوند یسوع مسیح جب صلیب دیے گئے اور جب وہ مردوں سے جی اٹھے, اس وقت ان کے بعد اب یہ ہوگا کہ جس طرح موت ایک انسان کے وسیلہ سے آئی, اسی طرح ان کی موت سے انسانوں کی زندگی واپس آئے گی, تاکہ جس دن آخرت ہوگی, جس دن قیامت ہوگی, تو وہ سارے مردے جی اٹھیں گے, وہ سب لوگ جی اٹھیں گے. سب کا خداوند یسوع مسیح سارے شیطانوں کے اوپر, جو لوگ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں, ان پر فتح حاصل کریں گے. پھر اس کے بعد انصاف کے لیے وہ ساری بادشاہی خدا کے ہاتھ میں دے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, مگر میرا سوال وہی ہے کہ اگر ان کا پیغام آ چکا ہے اور ہم نے عمل کرنے کا مسئلہ ہے ہمارا, تو آج سے بھی عمل کر لیں تو دنیا جنت بن سکتی ہے نا. ایسا ہی پھر ان کی جو ضرورت ہے, میں آپ سے یہ سوال اسی طرح پوچھ رہا ہوں, کل کی اوتار کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ذرا بتائے گا ایک تو وہ ہیں کون, اور جب وہ آئیں گے تب بھی تو انصاف, عدل, یعنی پیچھے جو لوگ آئے تھے کیا ان کی تعلیمات کافی نہیں تھی؟ سبحان اللہ. یہ سوال میں سمجھتا ہوں آج کی جو نشست آپ نے رکھی ہے اس میں بہت اہم ہے. جب ہم بات کرتے ہیں انصاف کی, عدل کی, انسانیت کی, یہ مشترکہ چیزیں ہیں تمام انسانیت کے لیے. عدل و انصاف آپ کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہماری ہے. اب یہ انصاف کب رائج ہوگا؟ آج ہم دیکھتے ہیں, یا جب ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کو اور کمپیریٹیو اسٹڈیز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت انصاف کا تقاضا کیا تھا اور آج کیا ہے, اور کل جب اس کا ایک امپرووڈ ورژن آئے گا تو وہ کس طرح کا ہوگا. انصاف کا سب سے بنیادی جو ایک کہہ لیں کہ پلر ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کرنے والا سب کی بات سنے. آج کیا وہ تقاضا پورا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے, واہ واہ. آج وہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا. تو وہ جو آنے والا دور ہوگا وہ امپرووڈ ورژن ہوگا. جو سننے والا ہوگا وہ کسی ایک کے اسٹوری پہ بلیو نہیں کرے گا, وہ ایک فائنل ڈیسیجن اپنے اس سے ڈرائیو کرے گا. اسی طریقے سے اگر آگے چلیں, آپ نے جو پوچھا کہ جی جو کل کی اوتار کے بارے میں, کہ جی ان کے آنے کے بعد اب بہت سارے کانسیپٹس ہیں. کچھ ہندو اسکرپچرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی سفید گھوڑا ہوگا, ہاتھ میں تلوار ہوگی اور اس سائڈ سے آئیں گے. اب یہ ساری جو بہت ساری باتیں, بہت ساری چیزیں کچھ مفروضوں پہ بھی بنیاد ہے. دیکھیں آپ کون سا وید پڑھ رہے ہیں, کون سا شاستر پڑھ رہے ہیں, کون سا اپنشد پڑھ رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا. اور آپ کے توسط سے جتنے بھی حضرات, کیونکہ ابھی ہماری جنماشٹمی گزری ہے, وہ کیا ہوتی ہے بتا دیں دوستوں کو. جی, ہمارے جو شری کرشن بھگوان ہیں, اچھا, ان کی پیدائش اشٹمی کے دن سراون کا جو مہینہ, جیسے ساون کا مہینہ, اگر آپ یوم ولادت بولیں گے تو مجھے کیا سمجھ میں آئے گا. بھائی یوم ولادت, یوم ولادت بس برتھ ڈے تھی. ٹھیک ہے, برتھ ڈے تھی ان کی. اب جو ہندو وید ہیں, اپنشد ہیں, وہ 5000 سال پہلے, اب یہ جو کلیگ کا جو دور بتایا جاتا ہے وہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 4 لاکھ اور تقریباً
24,000 के करीब अभी इसका दौर बाकी है, 5,000 जा चुके हैं, 4,27,000, काफ़ी टाइम है। काफ़ी टाइम है। और आप ये देखिए कि जो कॉन्सेप्ट है जो स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि हर युग के एंड में, द्वापर के युग में राम आए, त्रेता युग के एंड में कृष्ण आए। अब ये जो काल्की अवतार का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो कलयुग के एंड में दिया गया है, अच्छा, जब बुराई बहुत बढ़ जाएगी। अब ये स्क्रिप्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप कौन सा वर्जन पढ़ लें और कौन सा वाला पढ़, यानी आप देखें जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं किसी भी किताब से, सबसे पहले तो आप ये ऑथेंटिक मेक श्योर करें कि वो ऑथेंटिक है। ठीक है। चौहान साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वक्त मेरे पास कम है, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी और मैं ऐसी बेधड़क सवाल पूछ लिया करता हूँ। आप नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, आपने जब अपने बात सुनी तो आपने सुभान अल्लाह कहा, इसके मतलब आपको पता है? आपने अभी एक बात कही थी कि अगर आप इतनी शुद्ध लैंग्वेज बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो जब मैंने कहा कि जन्म अष्टमी थी, यानी जन्म अष्टमी 8वां दिन चंद्र का, तो वो आपको समझ में नहीं आया। तो हम भाई ने कहा बर्थडे थी। अब बर्थडे पैदाइश का दिन, विलादत, और जन्म एक ही माने के 3 अल्फाज हैं, एक ही माने के 3 अल्फाज। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि जब हम लैंग्वेज पे आते हैं, क्योंकि हमारी पैदाइश इसी खित्ते में हुई, उर्दू हम भी पढ़ते हैं बचपन से, सारी चीज़ें करते हैं, आपको इसके मतलब पता होंगे। तो ऑब्वियसली देखिए, जब आप एक बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी फॉरेन कंट्री में और मेरे सामने जो लैंग्वेज मुझे इस्तेमाल करनी है वो ऑडियंस को देख के बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में मैं ये हमांगी देखता हूँ, सलाम कर देना, जवाब दे देना और अल्लाह के नाम से बात करना, ये बहुत अच्छी चीज़, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। वैसे अपने सुनने वालों के लिए बताऊं कि ज़ाहिर है इसके मतलब अल्लाह पाक है, तो पाकी का सबसे खूबसूरत एलिमेंट ये है कि वो शिर्क से पाक है और शिर्क एक नजासत है, लिहाजा इस नजासत से उसको पाक रखा जाए और हमेशा तसव्वुरात में भी यही रखा जाए। एक मुख्तसर से वफ़े की तरफ मैं जा रहा हूँ, लौट कर आऊँगा, मज़ीद समझने की कोशिश करूँगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा गुमान कहता है कि बाज़ औक़ात ये सारा मामला एक ही मरकज़ का है और हमने अपने हिसाब से तोड़ मनोड़ के तारीख के फासलों ने उसको पेवस्त कर दिया है या फिर उसकी तशबीहात बना के शक्ल बिगाड़ दी। मैं चौहान साहब से पूछूंगा, साथ साथ पादरी यूसुफ से पूछूंगा कि ये जो बुत का कॉन्सेप्ट है ये क्या है दरअसल, और क्या आने वाला इस बुतों के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेगा और खुदाए यकता के ऊपर लेकर आएगा, परमात्मा के ऊपर लेकर आएगा। जी, अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा। अलिफ लाम मीम में जो लोग तवक्को के साथ, यकीन के साथ और ईमान की हालत में बैठे हुए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो कॉमन फैक्टर्स तलाश करते हैं, मुश्तरका चीज़ें तलाश करते हैं, आप इख्तलाफ की तरफ नहीं जाते। और उन मुश्तरका चीज़ों में से खूबसूरत बात पादरी साहब ये है कि हम, जैसे आप अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि हम सब, जैसे आप बाप इब्राहिम कह रहे हैं, हम प्रॉफिट इब्राहिम कहते हैं, आप पे हमारा सलाम हो, और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और उनसे कबल आपके यहाँ भी वही तालीमात है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात सब एक ही थी ना? सब एक, वो यही कहते थे। तो फिर ये 3 खुदा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? इब्राहिम तो नहीं मानते थे 3 खुदाओं को। नहीं, असल में ये है कि जब खुदावंद यसुह मसीह दुनिया में आए तो खुदावंद यसुह मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। ये क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट, ये क्रिश्चियनी एक हमारा कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद जब खुदावंद यसुह मसीह सलीब पे दिए गए तो हम कहते हैं कि बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ठीक है। तो ये एक तसलीस का भेद है जिसको दुनिया नहीं जान सकती, जो जान गए वो तार गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नहीं जान सके। बात ये देखें, वो डायरेक्ट उनका खुदा के साथ वो था। उस वक़्त खुदा का बेटा इस दुनिया में नहीं आया था, खुदावंद यसुह मसीह उस वक़्त दुनिया में नहीं आए थे। और खुदावंद यसुह मसीह को क्यों भेजा गया? अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यसुह मसीह ने खुद ही एक तमसील कही कि एक खेत में वो मालिक जो था उनको ठेके पे दे के चला गया। एक नौकर को भेजा कि भाई जाकर उनसे वसूली कर लो, उसको मार दिया। दूसरे को भेजा, उसको ना माना। तीसरे को भेजा, किसी को मार दिया, किसी को भगा दिया। इसी तरह बहुत सारे अंबिया खुदा के तरफ से आते रहे। सही। और सब अंबिया का पैगाम क्या है? एक खुदा, अमन, कि सब लोग खुदा
बुत परस्ती से बाज आ जाएं, जी। गुनाहों से बाज आ जाएं जी। और खुदा की तरफ रजू लें। सही। अब जब उस मालिक ने देखा कि यार ये किसी की सुनते तो नहीं, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, इसकी तो इज्जत करेंगे, लेकिन उसका क्या किया? अभी आपने एक सवाल किया था कि फिर क्यों जब एक दफ़ा आ गए खुदावंद यसुह मसीह तो फिर दोबारा उनके आने का कॉन्सेप्ट क्या है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा खास तो यही है, इसको मार देंगे तो पीछे फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मालिक तो मौजूद रहा ना, इसलिए खुदावंद यसुह मसीह उन गुनाहों को। तो इससे पहले वाले लोग नाराज नहीं होंगे कि जी, मैं आपकी मिसाल को ले रहा हूँ कि उनके लिए स्पेशल बंदा नहीं भेजा और हमारे आने वालों के लिए स्पेशल बंदा भेज दिया, जिसे आप बेटा कह रहे हैं, तो वो कहेंगे हमें तो ये मौका ही नहीं मिला। बात यह है कि जब खुदा ने खुदावंद यसुह मसीह को भेज दिया ना एक दफ़ा, तो उसके बावजूद क्या सारी दुनिया सुधर गई? यहूदी आज भी खुदावंद यसुह मसीह के इंतज़ार में हैं कि वो आने वाला है, ठीक है। मुस्लिम्स का अपना एक कॉन्सेप्ट है कि इमाम महदी आएंगे, फिर ये मामला सीधे हो जाएंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, ये भी मुस्लिम खुदावंद यसुह मसीह भी आएंगे। जी जी। मतलब हमारा और आपका जहाँ आग के आपस में कॉमन है। एक कॉमन है ना। बेशक देखिए, हर जिस तरह हमारे गुरुजी ने फरमाया कि हमारे हिसाब से जो कुछ हमारी किताबों में है वो इस तरह नहीं इस तरह है, तो ये कुछ फ़र्क हमारे बोलने सुनने होने में भी हो सकता है, ठीक। और कुछ हकीकत में हो सकता है। ठीक ठीक। अभी आपने गुरुजी की बात की, मैंने उनकी तरफ जाना है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे वहाँ तक लेके जाएगी मुफ्ती साहब, वो आपका इश्तराक होगा इसमें। भेदों में बात हो रही है, तमसील में बात हो रही है, वाक़यात को इस्तिआरे के साथ जोड़ा जा रहा है। बाइबल में भी ऐसा ही है। इस्लाम में कुछ अहादीस क़यामत की तरफ जो इशारा देती है वो भी ऐसी राजों में कि लोहे पे लोहा चल रहा है, बाप बेटी को, यानी इस तरह के वाक़यात की ज़रूरत क्या है? तमसील क्यों दी गई है बार बार? जी, जो हमारी किताबों की अहादीस की किताबें हैं, जिसमें किताबुल फितन है कि क़यामत से पहले कुछ उसके आसार बताए गए हैं, तो उसमें से एक ये भी है कि बांदी जो है वो अपने मालिक को जन्म देगी। देखें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसमें कोई सराहत के साथ नहीं है कि इस तरह होगा। बाज़ चीज़ें कुरान मजीद के अंदर हैं, जैसे दाबतुल अर्ज़, ज़मीन में से एक दाबा का निकलना, एक जानवर निकलेगा जो कि लोगों से बात भी करेगा। अच्छा, बिल्कुल कुरान मजीद के अंदर है। तो याजूज माजूज का आना, एक कौम आएगी। ठीक है। तो ये जो इश्तिहारात है इस वजह से है कि लोग उनके असल मकसद तैयारी की तरफ जाएं। अगर बिल्कुल एक सही चीज़ बता दी जाती कि ये इस तरह होगा, तो फिर तो लोग तकिया करके बैठ जाते हाथों पे हाथ रख के कि अब हमने तो बस ठीक है उस दिन का इंतज़ार करना है, सारा काम बस वो आके इमाम महदी करेंगे, ईसा करेंगे, हमने क्या करना है। सही। तो इसलिए इश्तिहारों में बताया कि जो अहले ईमान लोग हैं, जो इस दुनिया के अंदर नेक आमाल करते हैं और किसी एक अपनी नजात का तसव्वुर रखते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी तैयारी भी करते रहें और उन चीज़ों को निशानियों को देखें। ठीक है। इस पर मैं एक वाक़या सुना दूँ, एक लतीफ़ा एक कौम के अंदर ये मशहूर था कि एक नजात दहिंदा आएंगे और उन्हें किसी जुल्म से नजात दिलाएंगे। तो वो एक उनके लिए तस्वीर बनी हुई थी पहाड़ी की चोटी के ऊपर। तो वो शख्स उनसे कहता था कि भाई ये तस्वीर देख लो, ये शख्स आएंगे। लेकिन कौम जो है वो इसके लिए काम करने को तैयार नहीं थी, उनकी टीम बनने को तैयार नहीं थी। तो शख्स की मौत का वक्त आया, जब वो लोग उसके करीब आए, वो बूढ़ा हो चुका था, सारी ज़िंदगी समझाता रहा। तो किसी ने कहा कि भाई अब तो ये मर गए हैं, तो ज़रा पहाड़ की चोटी पे देखो तो तस्वीर किसकी है। जब उन्होंने देखा तो वो इसी शख्स की थी। तो नजात दहिंदा उनके दरमियान में मौजूद था। तो होता ये है कि जब तक वो उस नजात दहिंदा के लिए वो देखे कि कोई ऐसी टीम है ही नहीं कि मैं इनके लिए आऊँ, कौम तैयार ही ना हो। ठीक 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 ठीक। वो आपके अंदर मौजूद और आपको उसका मार्फत ही ना हासिल हो। यानी पहली चीज जो है वो मार्फत है, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम के वाले से हो, इमाम मेहदी के वाले से हो या कल के अवतार के वाले से हो, वरना तो लोग दज्जाल की फौज में चले जाएंगे। सही कह रहे हैं। पहचान होनी चाहिए, स्टडीज होनी चाहिए, और यही शायद प्रोग्राम का मकसद भी यही है। इस पे बड़ा कमाल है जो लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। चौहान साहब, वो सवाल मेरा, लोग मुंतज़िर बैठे होंगे, खुदा को तशबीहात देख के कब से प्रेजेंट करना शुरू किया कि उसको मूरत में और बुत में प्रेजेंट किया जाए? क्या ये उसके शायान शान नहीं है, मतलब उसके खिलाफ नहीं है उसकी शान के? अगेन अगर मैं अपनी बात शुरू करूं तो मैं दोबारा यही कहूंगा कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी वजह यह है कि आप जो कह रहे हैं बुत, पहले तो हम ये देखें ना कि ये जो मूर्तियां हैं, ये बुत हैं, ये कहाँ से आए। हिंदुइज़्म को समझने के लिए आपको साइंस को समझना होगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई साइंटिस्ट बैठा होता तो मैं उससे कहता कि पहले हिंदुइज़्म को समझो ताकि तुम्हें साइंस समझ में आए, क्योंकि ये एक बहुत पुराना
मज़हब है, एक बहुत पुराना धर्म है। मज़हब महज़ब से निकला है। आपने एक महज़ब शख्स बनना होता क्या है, बात है। तभी आप मज़हब इख्तियार करते बहुत हैं। अच्छा। धर्म का मकसद क्या है? किसी चीज़ को धार लेना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। आप अच्छाइयों को एक्सेप्ट करेंगे। धर्म, गीता का एक श्लोक है, गीता का 18वां अध्याय, उसका 74वां श्लोक। अच्छा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, अच्छा जब गीता उन्होंने समाप्त कर दी, बिल्कुल एंड कर रहे हैं, तब उनसे कह रहे हैं कि हे कृष्ण, सारे धर्मों का त्याग करके फिर मेरी शरण में आ। त्याग मतलब त्याग छोड़ छोड़ दो, दें। धर्म को ही छोड़ दे। धर्म को छोड़ दो। अब Atheist इस बन चीज गया को है। समझिएगा, इस चीज को समझिएगा। धर्म क्या करता है? धर्म आपको बांध देता है, आपकी सोच को बांध देता है। मेरा धर्म अगर मुझे इतना बांध देगा तो मैं मुफ्ती साहब से हैंडशेक भी नहीं करूंगा, हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि मेरा धर्म मुझे बांध देगा। हमारे दरमियान इख्तलाफात क्यों पैदा होते हैं कि हम अपने धर्म के अंदर, मज़हब के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म लेवल पे चले जाते हैं। चौहान साहब बेधर्म हो जाएं, बेदीन हो जाएं। एग्जैक्टली। अब धर्म कौन सा इख्तियार करने की बात आ रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अभी बहुत खूबसूरत बात की मुफ्ती साहब ने, जी आपको ये देखना है कि जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, आया वो इंसानियत के तकाजे पे पूरे उतरते हैं या नहीं। देखें कितनी खूबसूरत बात है कि हकूकुल इबाद तो माफ़ हो सकते हैं, लेकिन हकूक अल्लाह माफ़ नहीं हो नहीं, हुकूकुल्लाह माफ हो सकता है। सॉरी, हकूक अल्लाह माफ़ हो सकते हैं, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं हो सकते। आई एम सॉरी। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये हिंदुइज़्म में ये है कि जो तुम्हारे इर्द गिर्द इंसान हैं, पहले तुम उनको देखो, ठीक है। अब जब बात आती है इबादत की और आपने कहा बुद्ध की, तो आप ये समझें कि वो जो साइंस की मैं बात कर रहा था, क्यों? फोकस करने के लिए, फोकस करने, कंसंट्रेशन बनाने। कंसंट्रेशन बनाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। पत्थर में भगवान है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, पत्थर भगवान है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, अच्छा। भगवान पत्थर में नहीं हो सकता ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमारे प्रहलाद जी महाराज, जिन पे उनके वालिद ने इतना जुल्म किया और उन्होंने कहा कि मेरा अकीदा है कि इस पिलर में भगवान है, तो भगवान को वहाँ आना पड़ा उनकी रक्षा करने के लिए, ठीक है। अब लॉजिक और मंतक शायद उस चीज़, उस मकाम तक ना पहुँच सके। ठीक है, मैं ये आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत से क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में बुत रखा जाता है जनाब मरियम अलैहिस्सलाम का, क्या ये बुत परस्तिश होती है? बुत परस्तिश असल में नहीं होती। जिस तरह इन्होंने कहा कि लोग एक निशान मांगते हैं, हालांकि कैथोलिक में मैं नहीं समझता कि बुत परस्ती होती है। अच्छा। क्योंकि उस वक़्त खुदावंद यसुह मसीह की और मुक़द्दसा मरियम की शबीह होती थी। अच्छा। क्योंकि उस वक़्त भी लोग, जैसे आज हम तस्वीरें बनाते हैं, ठीक। तो उस वक़्त बुत तराशे जाते थे। ठीक। तो उन्होंने तो एक शबीह रखी गई। अब मैं क्या करूं कि चर्च में जाके फादर का सारा वायस सुनने के बाद, क्योंकि वो तो बाइबल मुकद्दस से बता रहे हैं, लेकिन आप इस काम की हिमायत करते हैं, नफी मैं करते हैं? इसकी हिमायत इसलिए नहीं करता हूं कि लोग बुत परस्ती की तरफ आ बहुत जाते खूब, हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गुफ्तगू को समझ में आ रहा है, यानी एक खुदा का तस्वुर है, फिर लोग उसको अपने हिसाब से ढाल दें तो लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने खुद को किसी चीज़ पे बांध दिया है। अलबत्ता खुदा पाक है और बेशक ये हमारा तस्वुर है, यही कॉन्सेप्ट है। पादरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुफ्ती साहब इंतहाई शुक्रगुजार आपका, चौहान साहब, गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ख़वातीन व हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ज़र्फ़ है आपका, ये गुफ्तगू आप सुनते हैं, समझते हैं, और अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके अंदर का हैवान बाहर नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब है आपके अंदर इंसान मौजूद है, क्योंकि आप दूसरे मज़ाहिब के कॉन्सेप्ट को तहम्मुल के साथ सुन सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता आपको हक़ की तरफ लेके जाएगा। जब आएंगे ना आखिरी इमाम, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो बाय बर्थ आपका हूँ, मैं वो हूँ जो बाय चॉइस भी आपका हूँ। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखिएगा मुल्क पाकिस्तान का। अल्लाह की अमान में।